Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shakila, and today I will interpreting from two videos. The first about what is coronavirus, and the second is about what you didn't know about language barriers. We start from the first video. For almost a decade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shakila, and today I will interpreting from two videos. The first talk about what is coronavirus, and the second is about what you didn't know about language barriers. We start from the first video. for almost a decade, Selama hampir satu dekade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan sehingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di China. They finally found it here, Mereka akhirnya menemukannya di sini, in the bats of Shitao Cave. pada kekelawar di gua situ. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah, atau SARS, pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein yang berbentuk duri atau terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa lain. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV causes MERS, MERS-CoV menyebabkan MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan, tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fitur ya, mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus menyerang orang lain. Virus corona semakin mudah Out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekat-dekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts. Udara dingin melindungi lapisan luar dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. While UV exposure from sunlight may damage it. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum.
But because no one is yet immune to a new virus, Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. banyak inangnya potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. Virus corona menyimpan gennya di RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil, sehingga lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang lebih banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna dan tidak berbahaya. But some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, to create variations or strains of the original one. tetapi cukup untuk menciptakan versi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk meniadakan resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replika dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini yang membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak dapat membuat kita sakit. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus.
Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik hanya untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection. And Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, therefore protect us better. sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Kita tidak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma. though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Saat kita melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tidak bisa dielakkan. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkannya. And now we move to the second video. How many of you can speak more than one language? Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. Sekarang tetap angkat tangan kalian jika kalian bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. And how about three? Dan bagaimana dengan 3 bahasa? Hey, very impressive. Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah mempelajari 25 bahasa? It's true. Itu benar. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Ini adalah fenomena alami manusia, bahwa setiap anak normal yang lahir di manapun di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang diperkenalkan kepadanya. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang diperkenalkan kepada anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai masa usia kritis, the only languages that he or she will be exposed to later in life? adalah bahasa-bahasa utama yang akan terus mempengaruhi mereka di kemudian hari. Leonard Bloomfield said that Leonard Bloomfield mengatakan bahwa acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform. memperoleh sebuah bahasa tanpa diragukan lagi merupakan pencapaian intelektual terbesar yang pernah dituntut dari setiap manusia. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why Jadi saya bertanya kepada diri saya sendiri dan beberapa orang lain dalam program mahasiswa internasional di sini, do we learn languages? mengapa kita mempelajari bahasa? At first, we all learn language because we have to. Pada awalnya, kita mempelajari bahasa karena kita memang harus melakukannya. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. Sebagai manusia, kita dirancang mempelajari bahasa,
sama seperti kita dirancang untuk berjalan. There's simply no preventing it. But Tidak ada cara untuk mencegahnya. then there's some of us who actually do it for fun. Namun kemudian, ada beberapa dari kita yang melakukannya untuk kesenangan. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Kita melewati berbagai kesulitan. Kita berusaha keras, merasa salah sepanjang waktu, tetapi kita menyukainya karena manfaat yang didapat begitu besar. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go. Sangat luar biasa bisa berbicara dalam bahasa lain, membawa kita kemanapun kita pergi. To travel and communicate with people in their native language makes Berpergian dan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa asli mereka. conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life Membuat percakapan terasa jauh lebih personal, dan kita juga menikmati hidup kita lebih banyak lagi. because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Karena hal itu juga memberi kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari berbagai belahan dunia. So I want to ask you another question. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan lain kepada kalian. And I want you all to think about this. Dan saya ingin kalian melakukan untuk memikirkan hal ini. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa yang dimiliki anak-anak untuk mempelajari bahasa, serta banyaknya alat belajar bahasa gratis yang kita miliki di perangkat kita saat ini, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? mungkinkah kita dengan mengurangi hambatan bahasa juga dapat mengurangi hambatan lain di masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers? Hal itu membawa saya pada pertanyaan berikutnya. Sebenarnya apa itu hambatan bahasa dan apa dampaknya? And what do they do? I know what some of you are thinking. Saya tahu apa yang sedang dipikirkan sebagian dari kalian. At the dinner table, Kalian sedang duduk di meja makan, and you're between your mother, who's Russian, di antara ibu kalian yang orang Rusia and your beautiful American girlfriend. dan pacar kalian yang cantik dari orang Amerika. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Lalu kalian mulai sadar bahwa kalian baru saja menjadikan diri kalian sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing Jadi kalian harus menghabiskan sepanjang malam, everything 3 times. mendengarkan semuanya sebanyak 3 kali. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, Dan meskipun kalian merasa bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. kalian mulai merasa bingung dan frustasi dan sangat ingin punya waktu sendirian dan beberapa menit saja hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang ingin kalian gunakan untuk berpikir. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Namun ada hal yang jauh lebih besar tentang hambatan bahasa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Have you ever heard of linguistic relativity? Pernahkah kalian mendengar tentang relativitas linguistik? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Relativitas linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa, persepsi, dan pemikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Teori utamanya disebut teori deterministik. Teori ini telah terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kalian gunakan membentuk cara kalian berpikir dan mempengaruhi perilaku kalian.
The fathers of linguistic relativity, Tokoh utama relativitas linguistik, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state Benjamin Whorf dan Edward Spear, that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. menyatakan bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian tidak akan memahami konsep di balik kata tersebut. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. Namun menurut saya, teori mereka sedikit terlalu ekstrim. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Saya lebih percaya bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian akan jauh lebih sulit untuk merasa terhubung dengan konsep tersebut. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Salah satu teman saya di Israel, seorang penutur asli bahasa Jerman, pernah menceritakan kepada saya bagaimana bahasa Inggris mengubah cara dia memandang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love. Dia berkata bahwa dia masih ingat pertama kali mendengar istilah jatuh cinta, and that she was shocked at the use of the language dan dia terkejut dengan penggunaan istilah itu. because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. Karena sebelumnya dia tidak pernah menganggap bahwa jatuh cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. And she pictured someone actually falling. Dia membayangkan seseorang benar-benar terjatuh. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Dan dia bisa merasakan gambaran itu. Sejak saat itu, dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh cinta, bukan sekadar merasakan cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. Selain itu, dalam bahasa tubuh pun kita menemukan banyak perbedaan antara bahasa. In Hebrew, this means wait. Dalam bahasa Ibrani, gerakan ini bisa berarti tunggu. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Namun di Itali, gerakan ini merupakan penghinaan besar, dan saya ingin kalian mengetahui hal itu. That's it for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.